बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। ज़रा एक लम्हे के लिए तसव्वुर कीजिए, आप खुद को ऐसी जगह महसूस करें जहाँ न कोई गम है, न बीमारी, न थकन, न मौत, न बुढ़ापा, न वक्त की कोई कैद, न दुनिया की मुसीबतें, न सूरज की तपिश और न रात का अंधेरा, बल्कि हमेशा हमेशा की खुशियाँ, हमेशा की सेहत, हमेशा की जवानी और कभी न खत्म होने वाली ऐसी जिंदगी जिसे कुरान मजीद में यूं बयान किया गया, खालिदीना फीहा अबदा, और वो हमेशा हमेशा उसमें रहेंगे। ये कोई अफसाना नहीं बल्कि ऐसी जिंदगी जिसका वादा खुद रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वादल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनाती जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। अल्लाह ने मोमिन मर्दों और औरतों से ऐसी जन्नतों का वादा किया है जिसके नीचे नहरें बहती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनों को उनके अच्छे अमाल का बदला और इनाम देने के लिए आखिरत में जो शानदार मुकाम तैयार कर रखा है उसका नाम जन्नत है, और वहाँ ऐसी नेमतें मुहैया की हैं जो आँखों को ठंडक और दिलों को सुकून दें। मगर ये तमाम नेमतें उन लोगों के लिए जो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं और जो लोग अल्लाह से खौफ खाते हैं और अल्लाह के खौफ से गुनाहों से दूर रहते हैं। ऐसे मोमिनों के लिए अल्लाह ताला ने 2 जन्नतों का वादा फरमाया है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में यूं इरशाद फरमाते हैं, वलिमन खाफा मकाम रब्बिही जन्नतान, और जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा उसके लिए 2 जन्नतें हैं। नाज़रीन, जन्नत ऐसा मुकाम है जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो तमाम नेमतें मुहैया की हैं जिनकी दिलों को ख्वाहिश होगी, और इन्हीं हजारों नेमतों में से एक नेमत हूर भी है जो अल्लाह तबारक व ताला अपने नेक बंदों को बतौर इनाम अता फरमाएगा। हूर अल्लाह ताला की ऐसी तख्लीक है जो न मिट्टी से पैदा हुई, न वो कभी थकती हैं, न सोती हैं और न ही कभी गमगीन होती हैं, बल्कि वो हमेशा अपने शोहरों की मुंतजिर रहती हैं। जन्नत की इन्हीं हूरों में से एक हूर लूबा है, जिसे आमतौर पर लाइबा कहा जाता है, जो तमाम जन्नती हूरों की सरदार है, और वह ऐसी हुस्न जमाल की मालिक है कि जन्नत की तमाम हूरें उसके हुस्न पर फिदा हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्नत की एक खास हूर जिसका नाम लूबा है। वो भी पर्दा नूर में है। वो हुस्न में ऐसी कि जो अल्फाज में बयान न हो सके, जिसका नूर सूरज को भी शर्मा दे, जिसकी खुशबू मुश्क को अंबर को मांद कर दे, और जिसकी तख्लीक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत के सबसे पाकीज़ा अनासिर का इस्तेमाल किया। वो जिसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद तख्लीक फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कुन हो जा, फयकून, बस वो वजूद में आ गई। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जन्नत की हूरों की सरदार लूबा को अल्लाह ताला ने किन चीज़ों से तख्लीक फरमाया और इसकी तख्लीक कैसे हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हूर को कितना हुस्न जमाल अता फरमाया है और ये किन खुश नसीबों को मिलेगी। और हम आपको ये भी बताएंगे कि जन्नत में जाने वाले ऐसे कौन से अमाल हैं जिनको करने वाले इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से कभी जन्नत से महरूम न होंगे। तो वीडियो में आखिर तक बंधे रहिए और अपने रब की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा कीजिए। नाज़रीन, जन्नत दुनिया में किए गए नेक अमाल का बदला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जन्नत में ऐसी नेमतें मुहैया की हैं जिनको न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना और न किसी इंसान की ख्याली परवाज वहाँ तक पहुँच सकी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यूं इरशाद फरमाते हैं, फला तअलमु नफ्सुन मा अख्फी लहुम मिन कुर्रती अयून। सो किसी शख्स को खबर नहीं जो आंखों की ठंडक का सामान ऐसे लोगों के लिए खजाना गैब में मौजूद है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, उस ज़ात की कसम जिसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किताब नाजिल फरमाई कि अहले जन्नत हुस्न जमाल में यूं बढ़ते जाएंगे जैसे वो दुनिया में बुढ़ापे की तरफ बढ़ते रहे। नाज़रीन मुहतरम, जन्नत में दाखिल होने के बाद जन्नत में तरह तरह की नेमतों से नवाजा जाएगा, और इन्हीं खास नेमतों में से एक नेमत हूर है। हूर अरबी जुबान का लफ्ज़ है और हूर पूरा की जमा है। पूरा उस औरत को कहा जाता है जो जवान हो, हसीन और जमील हो और गोरे रंग वाली हो। हज़रत मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि हूर उस औरत को कहते हैं कि जिसके दीदार से आंखें हैरत में मुब्तला हो जाएं, उसकी पिंडली कपड़ों के अंदर से दिखाई दे और देखने वाला अपने चेहरे को उसकी सफेद रंगत की वजह से आईने की तरह देखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हूरों का तज़किरा करते हुए यूं इरशाद फरमाया, और बड़ी बड़ी आँखों वाली हूरें जैसे छुपे हुए महफूज मोती हों,
حضرت حسن بصری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ حور اس عورت کو کہا جاتا ہے کہ جس کی آنکھ کا سفید حصہ نہایت سفید اور سیاہ حصہ نہایت ہی سیاہ ہو۔ حور ایسی نعمت جو جنت کے ادنا سے ادنا جنتی کو بھی عطا کی جائے گی۔ جنت کی حوروں میں سے ایک حور لوبا ہے جو تمام جنتی حوروں کی سردار ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے اتنا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ تمام جنت کی حوریں جو خود بے حد حسین ہونے کے باوجود اس لوبا حور کے حسن پر فریبتہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لوبا ہے، جو مشک، عنبر، کافور اور زعفران کے عناصر اربع یعنی 4 عناصر سے مل کر بنی ہے۔ اس کا خمیر نہر حیوان کے پانی سے تیار کیا گیا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسے کن فرمایا، فیکون، پس وہ وجود میں آ گئی۔ تمام حوریں اس کی مشتاق ہیں۔ ایک بار سمندر میں تھوک دے تو اس کا کڑوا پانی میٹھا ہو جائے، اور اس کے سینے پر لکھا ہے، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے میرے جیسی حور ملے تو اسے میرے رب کی اطاعت کرنا ہوگی۔ ناظرین، یہ وہی نہر حیوان ہے جس میں جہنم سے نجات پانے والے لوگ جب جہنم سے نجات پا جائیں گے تو ان کے جسم جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اس نہر حیوان کی طرف لے کر جائیں گے اور اس کا پانی ان کے جسموں پر ڈالا جائے گا تو وہ خوبصورت، حسین، جوان اور تر و تازہ ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی نہر حیوان سے اللہ رب العزت نے اس لوبا حور کا خمیر تیار کیا۔ اس کی آنکھیں ایسی گہری، ایسی پاکیزہ کہ ایک لمحے کے لیے زمین کی طرف دیکھے تو ساری دنیا کا حسن بے معنی ہو جائے۔ اس کی جلد ایسی جیسے چمکتا ہوا شفاف آئینہ جس سے نور ٹپکتا ہو۔ اس کا حسن صرف جسمانی نہیں بلکہ وہ پاکیزہ، روحانی اور ایمانی ہے۔ اس کی جسم سے نکلنے والی خوشبو ایسی ہوگی کہ پوری جنت اس کی خوشبو سے بھر جائے گی، اور اس کی آواز میں ایسی نرمی ہوگی اگر کوئی دنیا میں سنے تو ساری موسیقیاں خاموش ہو جائیں۔ لوبا کا لباس جنت کی نہروں، مشک، عنبر اور نور سے بنایا گیا ہوگا، اور اس کا لباس 70 نورانی تہوں سے بنا ہوگا، لیکن ہر تہ ایسی شفاف ہے کہ اگر آپ ایک لمحے کے لیے دیکھ لیں تو آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ اس کے لباس پر جنت کے درختوں کے پتے، سونے کے دھاگے اور نورانی روشنی کی کڑھائی ہے، اور جب اس کا لباس ہلتا ہے تو اس میں سے ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ جو پوری جنت کو مہکا دیتی ہے۔ لوبا جب اپنے رب کی حمد پڑھتی ہے تو اس کے لباس پر پرندے اترتے ہیں اور اس کی خوشبو کو اپنے پروں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ اس کا لباس صرف ظاہری حسن نہیں بلکہ باطنی طہارت کی بھی علامت ہے۔ یہ لباس اس کی حیا کی چادر ہے اور اس کی وفاداری کا تاج ہے۔ اس کا لباس اور اس کی جلد اس قدر شفاف ہوگی کہ اس کی ہڈیوں کا گودا تک نظر آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھانک لے تو سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور دنیا مہک جائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جس کا نام لوبا ہے۔ جنت کی تمام حوریں اس پر تعجب کرتی ہیں اور اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہتی ہیں، اے لوبا، تجھے خوشخبری ہو، اگر تیرے طلبگاروں کو تیرے حسن جمال کا پتہ چل جائے اور وہ تیرے مقام کو جان لیں تو وہ تجھے پانے کے لیے انتہائی کوشش کریں۔ لوبا کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہے، جو مجھ جیسی کو تلاش کرتا ہے اسے چاہیے کہ میرے رب کی فرما برداری کرے۔ ناظرین، ایک اور روایت میں یوں بیان کیا گیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک حور ہے جسے لوبا کہا جاتا ہے، اگر وہ سمندر میں تھوک دے تو اسے شیریں کر دے، اور اس کی گردن پر لکھا ہے، جو مجھ جیسی کو تلاش کرتا ہے اسے میرے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے۔ ناظرین محترم، جنت کی حوریں ایسی ہوں گی گویا محفوظ رکھے ہوئے موتی ہوں، جنہیں پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان، اور وہ ایسی ہوں گی جیسے یاقوت اور مرجان۔ ناظرین محترم، یہ حوریں ان لوگوں کے لیے، ان مومنوں کے لیے جو دنیا میں اپنے نفس پر قابو رکھتے ہیں، گناہوں کی زندگی سے بچتے ہیں اور اللہ کی قائم کردہ حدود کے اندر رہ کر زندگی بسر کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں اور راتوں کو اپنے رب کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم جانتے ہیں کہ ہمیں ایسے کون سے اعمال کرنے ہوں گے کہ جن کے کرنے سے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ہم کبھی بھی جنت سے محروم نہ ہوں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں،
वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति अन्ना लहुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, यानी ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को खुशखबरी दे दो, इनके लिए वो बागात हैं जिसके नीचे नहरें बहती हैं। नाज़रीन, इस आयत मुबारका से पता चलता है कि ईमान पहली शर्त है और उसके साथ साथ नेक अमाल करना भी जरूरी है। जन्नत में दाखिल होने के लिए ईमान सबसे पहला दरवाजा है। सच्चा ईमान हो, बगैर ईमान के जन्नत का कोई तस्वुर नहीं। दूसरी चीज नमाज है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम रखा उसने दीन को कायम रखा। तीसरी चीज सब्र और शुक्र है। इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरूना अजरहुम बिगैरि हिसाब, यानी सब्र करने वालों को बेहिसाब अजर सवाब मिलेगा। वालिदैन की खिदमत, वालिदैन की रजामंदी जन्नत की कुंजी है और माँ बाप की दुआ अल्लाह का अर्श हिला देती है। तौबा इस्तग़फ़ार करना, जो भी गुनाह करे सच्चे दिल से तौबा करता रहे, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है और उसके लिए जन्नत की राह आसान फरमा देता है। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह जन्नत की कीमत है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया गया कि क्या जन्नत की भी कोई कीमत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह। हजरत मुजाहिद रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि स्कूल रब्बुमा यवद्दुल्लज़ीना कफरू लौ कानू मुस्लिमीन के मुतल्लिक फरमाते हैं कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वालों को दोज़ख से रिहाई दे दी जाएगी तो मुशरिकीन देर साख्ता पुकार उठेंगे, ऐ काश हम भी मुसलमान होते। और जो लोग तकब्बुर करते हैं, जुल्म करते हैं, नमाज छोड़ते हैं, झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, हराम कमाते हैं, इनके लिए कुरान मजीद में सख्त वईद है। आज फैसला हमारे हाथ में है। हमेशा की जिंदगी या चंद लम्हों की दुनिया, अल्लाह का दीदार या दुनिया की अंधी दौड़। नाज़रीन, अभी वक्त बाकी है तौबा का, अल्लाह को राजी करने का और पक्के सच्चे नमाजी बनने का, ताकि जन्नत का रास्ता हमारे लिए आसान हो जाए। आखिर में दुआ है, अल्लाहुम्मा जअलना मिन अहलिल जन्नती व हशरना माअन नबिय्यीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीना व हसना उलाइका रफीका। ए अल्लाह, हमें जन्नत वालों में शामिल फरमा और हमें अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और नेक लोगों के साथ उठाना, और ये लोग कितने ही अच्छे साथी हैं। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।